आइए आपको एक चीज दिखाता हूँ, अटक में मौजूद हूँ और दिखाने के काबिल ये चीज है। ये हमारे पख्तून भाई हैं और ये पुलिस की कोई वर्दी इन्होंने पकड़ी हुई है, ऊपर लिखा है दफा 804 डीपीओ अटक के लिए। सर अच्छा पीछे क्या साढ़े यार 804 जिंदाबाद जिंदाबाद। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अटक में मौजूद हैं और एक कसीर तादाद में मौजूद है, मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हैं। पूछते हैं सवाल, दो आपसे दो पूछेंगे सवाल, कह रहे हैं एक सवाल पूछो, आपसे दो सवाल पूछते हैं। सो आप ये देख सकते हैं ये किसकी शर्ट है, ये क्या कर रहे हैं आप? असल में जो पठान है ना, हाँ एक तो ये मेहमान नवाज बहुत है, हाँ जी, और दूसरा ये कर्ज चुकाने में बहुत बड़े माहिर है। हमारा डीपीओ के साथ चैलेंज था खान के लिए, तो हमने बहुत कुर्बानियां दी और देंगे इंशाल्लाह, अपने मरते दम तक देंगे। लेकिन इस दफा जो अटक डीपीओ ने बूंगी मारी थी, उस बूंगी के जवाब में हमने उसके ये शर्ट है, ये आपको सैकड़ों में मिलेंगे पीछे इस वर्करों के पास। ये उसकी इतनी सैकड़ों शर्ट से सैकड़ों शर्ट है, सेफ्टी बेल्ट से ट्राउजर है, जो भी है सही है। ये उसका चैलेंज था डीपीओ का। आज हमने पठानों ने उसका चैलेंज पहले एक्सेप्ट किया था, आज उसके चैलेंज को कबूल किया और उसके घर में ही उसको ठीक है। ये देखिए जी, इन्होंने लिखा हुआ है दफा 804। ये इंतजामिया की जानब से दफा 144 लगाई गई थी, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दफा 804 लगा दी है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डट कर खड़े रहे, जिस तरह मुकाबला किया, और रात को जो मंजर था, पुलिस वाले पकड़े गए थे, उनको सीएम की सिक्योरिटी ने अपनी कस्टडी में लिया और उन्हें महफूज रखा इन कारकुनान से। लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी कमीजें उतार दी ताकि पता न चल सके हम पंजाब पुलिस से हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, इस तरह शर्ट्स लोगों ने हैंग की हुई हैं। हाँ, सो आपको पीछे दिखाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो दोबारा से चल पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और एक कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे जा रहे हैं। सो ये मंजर है जी एक मिनट। सो ये मंजर है इस टाइम अटक का, ये मंजर है और अभी कटी पहाड़ी की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। अब तमाम जो काफिले हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे जा रहे हैं। आज के दिन 25 तारीख है, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और ये सूरत हाल है, ये जज्बा है, ये जुनून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। तो आप देख सकते हैं कंटेनर, आप देख सकते हैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे जाना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद मंजिल है, इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा। इनका कहना है कि इस दफा किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा, हर सूरत अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे और मुतालबात की मंजूरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने मुतालबात मनवा के वापस जाएंगे। और जिस तरह आपको दिखाया कि किसी ने पुलिस की वर्दी पकड़ी हुई है, किसी ने जो पुलिस की जो सेफ्टी होती है आगे शीशा वो पकड़ा हुआ है। सो ये मंजर है इस टाइम अटक का। वो दिखाएं जी, वो दिखाएं, उन्होंने वो जो पुलिस की वो आगे सेफ्टी होती है वो पकड़ी हुई है। इस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे की जानब जा रहे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है, इस टाइम अटक में मौजूद हैं पाकिस्तान। अच्छा, वो कह रहे हैं ये पुलिस की टोपी है। सो ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आगे की जानब जाना शुरू हो चुके हैं। ये जज्बा है, ये सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अटक में दफा 804 लगा दी है। आपको बताते रहेंगे। और एक जो काफिला है वो तकरीबन एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाला है, जो सी पैक से आ रहा है। जिस तरह उन्होंने शदीद चैलेंज का सामना किया, जिस तरह मुकाबला किया, सब ने देखा। वो जो काफिला है वो करक, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, टांक, लकी मरवत, वजीरस्तान, मियाँ वाली, फतेह चंग, पिंडी गेप, इन तमाम एरियाज का वो जो काफिला है वो सी पैक के जरिए आ रहा है और एक काफिला यहाँ से जाएगा। सो एक काफिला उस तरफ से, एक इस तरफ से और 3 तरफ से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा। ये कई किलोमीटर तक ये काफिला मुहित है। आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या जज्बात है, क्या अपने मुतालबात बनवा के वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी हाफिजाबाद से। अच्छा, पंजाब से आप हाफिजाबाद से यहाँ पहुंचे हैं।
کیا کہنا چاہیں گے یہ جذبہ، یہ جنون اور یہ ہمارے پختون بھائیوں کو دیکھ کر ان کا جذبہ؟ دیکھیں جی، یہ دیکھیں اس طرح کے بزرگ بابا جی یہاں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں ان بزرگ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حسنین بھائی، ہم 47 کے بعد جو ہمیں آزادی ملی ہے وہ ہمیں بڑا گوشت کھانے کے لیے آزادی نہیں ملی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے. خان صاحب نے پوری قوم کو جگایا اور پوری قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ہم صرف چند بندوں کی ان کے دل کو ان کو سکون ملنے کے لیے یا وہ کھانے کے لیے ہم پوری 25 کروڑ عوام کو جو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک خان صاحب کے ساتھ ہیں. پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے بڑا گوشت نہیں کھانا. ہم بھائی یہاں پہ مٹن بریانی سب کچھ کھائیں گے. بھائی ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، ہم آزاد ہیں. ہم غلام نہیں ہیں بھائی، چند بندوں کے یا چند کوئی غلام نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنے حقوق لینا جانتے ہیں اور چھیننا بھی جانتے ہیں، اور ہم لے کے رہیں گے. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہم غلام نہیں ہیں. ڈی پی او اٹک کو ہم آپ کے توسط سے پیغام پہنچانا چاہے. کہاں چھپ گئے ہیں گلو بٹ ہونڈے بدماش؟ تم کہاں چھپ گئے ہو؟ نکلو نا، نکلو سامنے آؤ. تم نے اپنے فورس کو، غریبوں کو تم نے آگے کیا ہے اور تم بدماشی کر رہے تھے. اب آگے آؤ، چیلنج کر رہے ہیں. تمہیں چیلنج کر رہے ہیں. آ جاؤ، آگے آؤ. اچھا چاچا جی، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دینا. وہ ہے نا، ہم تو اٹک میں ہیں. اٹک میں ہم نے ان کو بار کے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی پولیس والوں کا بیڑا غرق کر دیا. پتلونی چھوڑ گئے ہیں. ڈی پی او اٹک تمہارے فورس پتلونی چھوڑ گئے ہیں. نکلو، جب گھر میں پارٹی رکھو گے پٹھان تو آئے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حسنین بھائی، آپ کل سے دیکھ رہے ہیں نا، جی ہم سوات سے آئے ہوئے ہیں، مٹا سے، جو دور دراز علاقہ ہے. ہاں جی. ہمارے لوگ کافی پرجوش ہے. خان صاحب کی آواز پر لبیک انہوں نے کہا ہوا ہے. اپنا قافلہ علی امین صاحب کی سربراہی ہے، ہم ادھر تک پہنچے ہیں. نہ ڈی پی او اٹک نے ہمیں روکا ہے، نہ ان کی اوقات ہے روکنے کی، نہ کسی اور کی اوقات ہے روکنے کی. آج انشاءاللہ یہ کراس کر کے ڈی چوک جائیں گے، ہر سطح پر جائیں گے. ابھی برہان جو ہے نا، یہ جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں، ان کو کراس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہے. میاں لیالے تو ادھر آنا سی. سو یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے. کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ کو بتاتے رہیں گے. ہاں جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی؟ کس نے بولنا؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں اس نے. آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جب گھر میں پارٹی رکھو گے پٹھان تو آئے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حسنین بھائی، آپ کل سے دیکھ رہے ہیں نا، جی ہم سوات سے آئے ہوئے ہیں، مٹا سے، جو دور دراز علاقہ ہے. ہاں جی. ہمارے لوگ کافی پرجوش ہے. خان صاحب کی آواز پر لبیک انہوں نے کہا ہوا ہے. اپنا قافلہ علی امین صاحب کی سربراہی ہے، ہم ادھر تک پہنچے ہیں. نہ ڈی پی او اٹک نے ہمیں روکا ہے، نہ ان کی اوقات ہے روکنے کی، نہ کسی اور کی اوقات ہے روکنے کی. آج انشاءاللہ یہ کراس کر کے ڈی چوک جائیں گے، ہر سطح پر جائیں گے. ابھی برہان جو ہے نا، یہ جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں، ان کو کراس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہے. میاں لیالے تو ادھر آنا سی. سو یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے. کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ کو بتاتے رہیں گے. ہاں جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی؟ کس نے بولنا؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں اس نے. آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.